भगवद्गीता किञ्चिदधीता भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललव कणिका पीता भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललव कणिका पीता सहृदपियेन मुरारी सकृदपियेन मुरारी समर्चा सकृदपियेन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते. To watch and learn from more such videos, subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon.